देखंतु जहाँकि शिक्षा को 1,39,289 कोटी टंका आसीछि जहाँकि केन्द्रर अर्थमंत्री जी अछंती निर्मला सीतारामन से तांको नवम बजेट रे उपस्थापन रे शिक्षा क्षेत्र पाई 1,39,289 कोटी बराद करी छंती। गत आर्थिक वर्ष बजेट तुलन रे 8.27% अधिक स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग पाई बजेट रे 83,561.41 कोटी टंका रही। देखो 2025-26 बजेट रे यह अर्थ राशि 78.572 कोटी रही बेले उच्च शिक्षा विभाग लगी पूर्व वर्ष तुलन में 11.28% अधिक व्यवहार करा जायछि। तेणु वर्तमान शिक्षा क्षेत्र पाई आपणकर कोटी कोटी टंका दिया जायछि जहाँकि एआई सक्षम शिक्षा को फोकस करिवो, निजुक्ति और नवसृजन को गुरुत्व देव, रोजगार पाई नुआ शिक्षण संस्थान आसीबो। तो देखंतु प्रति जिले में छात्री निवास हम, बनब 5टी यूनिवर्सिटी टाउनशिप, 4टी टेलीस्कोप भित्तिभूमि, आईटी आईएएस रे 10,000 टेक फेलोशिप दिज्व। तेणु आपण मैंने अनुमय करंतु जे शिक्षार मान केउंठी वृद्धि हम। 1,39,289 कोटी टंका दि जाइए ताहा केते मात्रा सफलता आनिबो। चलो देखिए नेक्स्ट न्यूज कौन अच्छी। तो ये न्यूज अच्छी बजेट रे कंटेस्ट क्रिएटर बड़ उपहार, स्कूल और कॉलेज रे खोल लैब जहाँकि 20 लाख निजुक्ति सृष्टि हो बोली जे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में निज बजेट रे भाषण में कहते। तो सरकार उदीयमान डिजिटल और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज सहित शिक्षा को जोड़वा उद्देश्य रे स्कूल और कॉलेज रे कंटेंट क्रिएटर लैब प्रतिष्ठा करिवो। से घोषणा करिसेंत जे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स एबीजीसी क्षेत्र में उत्थान को देखी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 कॉलेज एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापन करने सहायता दिज्व। सरकार यह घोषणारू कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे कंटेंट क्रिएटर करुवा युवक मानक यथेष्ट फायदा मिलिबो एवं एथिपाई नुआ सेटअप लगा जिवो जहाँकि यह गोटे माइल खुंट भली कार्य दब जहाँकि आपण मानकर एथिपाई ट्रेनिंग प्रैक्टिकल लर्निंग उपर गुरुत्व दिज्व जहाँद्वारा युववर्ग इंडस्ट्री रेड स्किल मिलिबो। अर्थमंत्री कहते या द्वारा प्रारंभिक पर्यायर ही छात्र छात्री मान भितर सृजनशीलता, डिजिटल स्टोरी टेलिंग और आधुनिक मीडिया कौशल वृद्धि पाइब। एथि सहित एनिमेशन मध्य पिला माने शिखि परिबे। गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स भली द्रुत वृद्धिशील क्षेत्र पाई भविष्य लगी वर्कफोर्स तैयारी हेबो। तेणु जहाँ हो यह गोटे भल पदक्षेप जहाँकि आत्मनिर्भरशील हो पारिबे, समस्ते आ चाकरी पछरे गोड़ेबे नहीं। चलो देखिए नेक्स्ट न्यूज कौन अच्छी। तो ये न्यूज अच्छी देखंतु जहाँकि कमांड कंट्रोल रूम रे हेबो मैट्रिक परीक्षा नियंत्रण, सबु परीक्षा केन्द्र रु हेबो सीधा प्रसारण। तेणु ए वर्षर जो परीक्षाटी करा जिवो कॉपी बाहरिले परीक्षा निरीक्षक सुपरटेंड उत्तरदायी। अनियमितता रोकवाकू बोर्डर 37टी स्पेशल स्क्वाड डीओंकर 72 स्क्वाड काम करुछंती। तेणु आसंता गुरुवार अर्थात 19 तारीख रु मार्च 2 तारीख जाए जो मैट्रिक परीक्षाटी करा जिवो स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और संस्कृत मध्यमा परीक्षा मध्य चलिबो। 3टी जाक परीक्षा पाई केन्द्र प्रश्नपत्र गच्छित थिबा नोडाल सेंटर मिसी 3082टी सेंटर क्लोज सर्किट कैमरा फोकस रही। समस्त परीक्षा केन्द्र में कैमेरा खंजा जाइथिबारु परीक्षा परिचालना समय सीधा प्रसारण हेबो। एथिलागी बोर्ड एक कमांड कंट्रोल रूम खोला जाइछि। एही कंट्रोल रूम रे आज ठारू परीक्षामूलक भाव आरंभ होइछि। प्रश्नपत्र गच्छित थिबा अनेक नोडाल सेंटर रे स्थितिर सीधा प्रसारण कमांड कंट्रोल रूम रे बोर्ड कर्तृपक्ष अनुधान करिसेंती। सेहीपरि उपांत जिलार केतक परीक्षा केन्द्र रे प्रस्तुति मध्य अनुध्यान करिसेंती। एही कमांड कंट्रोल रूम परीक्षा परिचालना नियंत्रण करिवो बोली कर्तृपक्ष कहिसेंती। सेहीपरि कॉपी रोकवा बोर्ड पक्षर 36टी स्पेशल स्क्वाड गठन कर स्क्वाड अध्यापकों ठारू आरंभ करके शिक्षा विभाग अधिकारी, प्रधान शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक सामिल करा जायछि। परीक्षा समय स्क्वाड्र भूमिका कौन रहिबो से संपर्क में बोर्ड सभापति श्रीकांत राय सदस्य मानक नहीं समीक्षा करिसेंती। तेणु बोर्डर सूचना मिलिया अनुसार एथर मैट्रिक परीक्षा देवे 5,46,542 जन परीक्षार्थी फॉर्म पूरण करथिला बेले स्टेट ओपन स्कूल रे सर्टिफिकेट 12,414, मध्यमा 2,700
48 प्रार्थी फर्म पूरण କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲରେ ମାଳମାଳ ସମସ୍ୟା ଧାରଣା ଦେଲେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯାହାକି ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିନଥିବାର ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ସ୍କୁଲରେ ମାଳମାଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସ୍କୁଲ କମିଟି ଗଠନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିମ୍ନ ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦରମା ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ବାବଦରେ ପରିମଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଶତାଧିକ ଅଭିଭାବକ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଧାରଣାରେ ଯାହାକି ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରୁ ହଟିଥିଲେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯାହାକି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରାଯିବ, ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ବୋଲି ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅଭିଭାବକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଣଶିକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଅଭିଭାବକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ସରକାରଙ୍କର ଚେତା ପଶିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେଉଁ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ଯେଉଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନୋମି ବଢ଼ାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯାହାକି ରିଲ୍ସ ଶିଖାଇବେ 15,000 ସ୍କୁଲ। ତେଣୁ ଭାରତର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ନିଭାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବଜେଟ୍। ଦେଶରେ ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନୋମିକ୍ ନବସୃଜନ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଗତି ଦେବାକୁ ଦେଶରେ 15,000 ସ୍କୁଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ଖୋଲିବାକୁ ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମୟ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ହେବେ, ତାହେଲେ ଦେଶ କେମିତି ଚାଲିବ, ପଇସାରେ କ'ଣ ଚାଲିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଧାରଣାରେ LTIRର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀ। TGT କଳା ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ସର କି ପ୍ରକାଶ ଦାବି। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। କେବଳ LTIR ସଂସ୍କୃତ ଆଶାୟୀଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଗତ 2024 ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ 9ଟି ବିଭାଗରେ LTIR ପାଇଁ 6,025ଟି ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ TGT କଳା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ 1984ଟି ପଦବୀରୁ ସରକାର 1,496ଟି ପଦବୀ TGT ଓଡ଼ିଆ ପଦବୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୂଳ TGT କଳାର 25% ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ TGT କଳା ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ପଦବୀ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କୋର୍ଟର ମାମଲା ହେବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। କୋର୍ଟର ମାମଲା ସମାଧାନ ପରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 22-23 ତାରିଖରେ TGT କଳା ଓଡ଼ିଆ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ସଂଶୋଧିତ ଆନ୍ସର କି ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ଏଠାରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନଥିବ ବୋଲି ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ବିତୃଷ୍ଣା ମନୋଭାବ, ଯାହାକି ଅସହଯୋଗର ମନୋଭାବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ଆଜିଠୁ CBSE ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଥମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ CBSE ପରିଚାଳନା ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାର ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳ 10:30ରୁ 1:30 ଯାଏ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ଦେଶର ମୋଟ 46 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ CBSE ପକ୍ଷରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର 2ଟି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଦିଏ, ତେବେ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। JEE ମେନ୍ ସେସନ୍ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭବେଶ ପାତ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଟପର। ତ ଦେଶରେ ଯେଉଁ 12ଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ 70% ସ୍କୋର। ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ JEE ମେନ୍ସ ସେସନ୍ 2, ମେ 17ରେ JEE ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ଯାହା ହେଉ ଏହା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭବେଶ ପାତ୍ର।
जे मेन सेसन रे फल जो प्रकाश पाई से 1 नंबर अछंती ओडिशा पई गर्व आउ गौरव। इतला आपण मानक पई छोटिया हेल्पफुल वीडियो आपण मानक रिक्वेस्ट आपण हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को मत्र लाइक और शेयर करंतु आमे एबडी हेल्पफुल वीडियो आपण मानक पई प्रोवाइड करूछु। नमस्कार सर्वे भवन्तु सुखिनः।